Try natin to guys, ganito lang guys. Ganyan. Try natin to. Ano to guys? 50 kilo. 52 kilo. 52 kilo to guys. Try natin to. Gagayahin lang natin yung nakikita ko eh. Ganito eh. Bukan natin kung kaya ba natin. 52 kilo to guys. Natin na yan. So guys, parang kaya pa. Kaya naman siya guys. 52 kilo. Ito lang guys. Sa kabila guys, sige, pwede may sugat ako. Sa sunod na. 52 kilo. Kaya naman pala eh. Inaya ko lang yung mga nag-arm wrestling ng kamay.